Kemudian walamma kusiratu ba'iyatu, dan tak kala pecah, patah, ya, rubaiyatuhu, gigi depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syujja, dan kena luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadi tersebut? Yauma Uhudin, pada perang Uhud. Pada perang Uhud, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya patah gigi depannya. Dari apa? Dari pukulan-pukulan orang-orang kafir pada saat itu, sampai patah depan giginya dan sampai bercucuran darah di muka beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai itu apa? Besi terkena muka suci beliau sallallahu alaihi wasallam. Besi itu menancap ke muka beliau ketika perang Uhud. Itu kabayangnya jungjunan. Besinya dua lagi. Nancap kepada pelipis. Sehingga pada saat itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW melihatnya, ini apa, si besi ini sudah dekat dalam, dan kalau dengan tangan ini sulit untuk diambilnya. Maka oleh sahabat diambilnya dengan gigi. Dengan gigi sahabat. Diambil sampai keluar, sampai gigi sahabat itu patah. Saking dalamnya itu apa, besi yang menusuk kepada muka suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah supaya mereka masuk Islam. Seperti itu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdarah, bercucuran darah. Masya Allah. Diceritakan di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, juz 8 halaman 194. Wa rawa Abdul Razzaq an Muammarin an Az-Zuhri qala duriba wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma idzin bisayfi sab'ina darbatan. Pada kejadian perang Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terpukul, duriba, dipukul wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma idzin, pada hari itu, bisayfi, dengan pedang. Dicacag atau curang, ya, dikadek. Nah, dikadek Indonesia nak? Dikadek, ya, dikadek bukan namanya. Berapa kali? Sab'ina darbatan, 70 kali. Masya Allah. Tapi itu tidak membekas kepada Nabi Muhammad, tidak pengaruh. Waqahullah tasyarrahu, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang patah gigi depannya Rasulullah, dan ada dua besi yang menancap pada muka suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bercucuran darah. Ketika bercucuran darah, Nabi tahan itu darah, jangan sampai ini darah yang keluar dari muka suci Nabi Muhammad SAW terjatuh kepada tanah. Kenapa? Karena kalau terjatuh, ini jatuh setetes darah Nabi jatuh kepada tanah, ini akan marah tanah. Allah akan murka. Pasti Allah hancurkan ini umat. Ditahan oleh Nabi. Tidak sampai terjatuh tetesan darah muka Nabi Muhammad SAW ke tanah. Qala balagana Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma juriha yauma Uhudin akhadha syai'an faja'ala yanshibu damahu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya luka pada hari Uhud, beliau mengambil sesuatu, beliau usap itu darah, jangan sampai jatuh ke tanah. Wa qala, dan berkata Nabi, la waqa'a minhu syai'un al-'adhi la nazala alaihimul 'adzab minas sama. Andai kata satu tetes darah ini jatuh ke tanah, pasti turun azab dari langit oleh Allah. Oleh Allah diturunkan azab di langit. Itu sangat kasihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mereka sudah mendolimi beliau, wah sudah habis. Tapi tetap beliau sayang kepada mereka, jangan sampai turun azab dari Allah. Beliau tahan itu darah, jangan sampai menetes ke bumi, ke tanah. Itu karena sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian berkata Nabi, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku
karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Mudah-mudahan Allah penuhi hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah isi hati kita, penuhi hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, agar bertambah rasa cinta kita, rindu kita, dan agar membuahkan hubungan kita, kecintaan kita dengan Rasul, membuahkan kepada ittiba li sunnati sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mengikuti cara akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallah.